Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Buat naan mga sagaranakan ang study kitab Taurat, kitab Jabor, maka kitab Injil. Kitam kabilahian tam tuongan kinalasahan. Paglasa ahalga gi minsin atawa akapas kita maiksam. Bang aniya umbal bilahi makitam asusa kitam. Umbal ahap pamikilta maka palasahan ta. Labi-labi na bang aniya bantata. Aniya waktu makapikil kitam na maray apedi atay Tuhan maako. Sabab minheka na ako akahinang dusa maiya. Angay kitam asusa bang aniya umbal bilahi makitam. Asusa kitam sabab kabilahian tam tuongan kinalasahan. Aniya pangatilaw ay problema makamimon madunya. Pamong maruma bab 3 ayat 20 makatello. Pamong mayto sabab makapangandusa sigam sali-sali ati halam aniya makaabot ni kaadilan Tuhan. Pahati mga sagranakan kamimon dusahan. Aniya na problema madunya tam sabab madusa. Pamong kitab Jabor bab 130 ayat 3 bangkaa Tuhan among say akahinang dusa o Tuhan ko say baha akatingge. Pamong dusab kitab Taurat masulat si Nabi Isayas bab 60 makaupat ayat 6 pamong mayto kamemon hinang taahap si buoro matarapo. Pahati madua ayat bay tabasata kamemon dusahan. Umbal kita makapagmalangkahi mabaranta sabab tasayuta na aheka na dusata Tuhan. Bang sa upama halamaniya sara akapamong bah kita na aniya dusa. Pamong maruma bab 4 ayat 5 bang bay halam aniya sara halam do aniya bay angalanggal iya. Pahati mga sagranakan umbal kita kapamong aniya dusa bang halam aniya sara. Sumilan aniya dusa madunya. Say dahuan akahinang dusa. Pamong maruma bab 5 ayat 52 pamong mayto na in pasal dusa iya puon aniya dusa madunya ito masabab hinang manusia dakayo iya na si Mbo Adam. Pay iya makahinang dusa ati minne aniya kamatay madunya. Iya kamatihan na isab kamatay mamanusia kamemon sabab tabuwa sigam kamemon magdusa. Buat naan tasayuta na angkan aniya kamatay sabab madusa. Si Mbo Adam makasi Siti Hawa bay dahuan akahinang dusa. Sampay kamemon tabuwa maghinang dusa. Aniya pangatilaw ay pamong Tuhan bang kita anuway makasehean tam. Pamong makitab Injil maruma bab 2 ayat dakayo pamong mayto kaam ilo kalukam anuway makasehean bi maghinang sagainaan yukbi insigam subay pinatanaan hukuman sagu iya dukaam umbal makaraawa bang ni hukum. Minsan say kam sabab sali do hinangbi makahinang kasehean iya asal panuway bi. Bangkam anuway makasehean bi buat dukam anuway mabaran bi. Bang kitam kamemon dusahan mapanganda Tuhan. Painay kitam makapehe ni sulga. Painay kitam kaampunan makamemon dusatam. Buatingga kitam lapasan Tuhan. Pamong makitab Injil ipiso bab dakayo ayat 7 pamong mayto bay kitabi nilikat si Isa Almasi min hukuman dusa sabab minlaha na iya kapatayan na hatina ni ampon dusa tabi Tuhan mamarahi ahiya ase makalasa Tuhan iya pamuan na makitabi. Pamong makitab Injil madakayo Petros bab dakayo ayat 18 sampai 19. Pamong mayto katauhan bidu bang ay bay pamuan Tuhan pangalekat kaam minbay kajarihan bi halam tagapos inan iya kajarihan bay pangabba kaam kamatuhan bi ngay ka alta magkakaat buat bulawan atawa pilak iya bay pangalekat kaam sago laha si Almasi ahalga bay pabuos makamatay na. Si Almasi ito buat ibarat bili-bili halam aniya tamakna atawa kasaan na pagkulban pamapuas dusa tabi. Pamong dusab makitab Injil dakayo Yahya bab 2 ayat 2
Pamong mayto, baran si Almasi bay tahinang pagkulban pangampunan dusa tabi. Makaanggay ka dusa tabihal, sampay dusa manusia kamemon madunya ito. Pahati matelo ayat bay tabasata din sini, ni ampon kita madusa ta Tuhan sabab mahinang si Isa Almasi. Iya bay tahinang bilibili pagkulban pamapuas dusa tabi. Laha si Isa Almasi bay pangalekat kitam. Iya bay amayad makamemon dusa tabi supaya kitam kaampunan makakabuanan kaluman umbal na magkamatay mahe masulga bay panganjanji na masay ang andol maiya. Aniya pangatilaw, say sadya kabuanan kaluman, kakal ni kasaumulan. Pamong makitab Injil, masulat si Nabi Yahya, bab 3 ayat hangpo tag-unom. Pamong mayto, ahiya tuungan lasatuhan mamanusya. Iya puon paglila na anak na tunggal pinapatay. Bu supaya sa suko ang andol maanak na ito, umbal binotawanan mintuhan. Sago kakaldo kalumna, sampay ni kasaumulan. Buat naan tasayuta na nasubay ang andol gi kita, Tuhan. Bu supaya kitam kaampunan, makakabuanan kalum, kakal ni kasaumulan. Angay umbal kitam makapagmalangkahi, makamemon hinang taahap. Pamong makitab Injil, maipiso, bab 2, ayat 8 sampay 9. Pamong mayto, sabab min ase makalasatuhan iya angkan kam lapasan. Masabab pangandulbi masi Almasi. Ngay ka min kahinanganbi, tuod pamuan Tuhan makaam. Umbaldo ka makapagmalangkahi mabaranbi, apa ngay ka min hulas sangsabi iya angkan kam lapasan. Pahati mga sagadanakan, ahiya ase makalasa Tuhan. Angkan kitam lapasan. Ngay ka min kahinangantam, tuod pamuan sadya Tuhan, masay bilahi ang andol, maka agparatsaya maiya. Bu supaya kitam kaampunan makamemon dusatam, subay magpareyo-reyo kitam Tuhan. Angamo ampon, maka ang andol na kita maiya. Magduaa kitam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, ama kami masulga, magsarang sukol kami ni kaa, sabab ahiya tuungan, lasa makaase no makami. Magsukol majanji no makami, nabang kami magpariyo-riyo ang amo ampon, makaangandol ni kaa, puanan no kami kaluman, kakal ni kasaumulan, mahe masulga. Mura-murahan pahuguton no pangandol kami, bu supaya minsan aniya sasat makapagsulay patekka makami, masi kami akatinggi ang andol ni kaa. Umbal kami binali, magpuji, magsambahayang, maka magsarang sukol, makaa, sabab tasayo kami na ahiya ase makalasa no makami. Maon si Isa Almasi